बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इंतख़ाबात जो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में होने हैं, वो इस वक्त सबसे बड़ा अहम तनाज़ा बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की जमातों के दरमियान। यानी पीडीएम की जमातों को ऐसा लगता है कि इनको इल्तवा में डाला जाए। ख़ास तौर पे जब मरियम नवाज़ ने वापस आने के बाद कोशिश की है पब्लिक में जाने की, तो उनको वो रिस्पांस नहीं मिला वो आज से एक साल पहले इंजॉय कर रही थी। यानी पीएमएलएन एक साल पहले जब कोई जलसा जलूस या कोई एहतजाज करते थे तो लोग उसमें शामिल हो जाते थे। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब का उस वक्त हुकूमत थी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और वफाक में भी। तो महंगाई क्योंकि बढ़ रही थी, गो कि आज से 3 गुना कम थी, आज 3 गुना ज़्यादा महंगाई है, लेकिन उस वक्त महंगाई पहले की निस्बत थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। हालांकि इमरान खान साहब ने आलमी हालात के बावजूद, उनका ये दावा है कि उन्होंने बहुत कंट्रोल की हुई थी, और आदाद शुमार भी यही बताते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगी थी और पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कंट्रोल किया हुआ था, बिजली की कीमतों पे भी, और कुछ माशी आदाद शुमार बेहतर भी थे। मैं कई दफ़ा आपको डिटेल बता चुका हूँ। तो उस वक्त जो है वो जब जलसा जुलूस करते थे पीडीएम के लोग या ख़ास तौर पे पीएमएलएन के लोग, तो उनको अच्छा रिस्पांस मिलता था। अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने वापस आने के बाद 2 जगहों पर ट्राई किया, मुल्तान में और भावलपुर में, तो दोनों जगह पे उनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। कुर्सियां खाली रही हैं और वो जो हलफ ले रही थी वो भी उन्होंने खाली कुर्सियों से लिया। उसके मनाज़र आपने खुद देखे। उसके अलावा जहाँ पे भी वो खिताब कर रही हैं, लोग चार्ज नहीं हैं। यानी सूबाई हुकूमत उनको बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे जो मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत मौजूद है, और मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि चॉइस आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं और चॉइस जो है वो किसी और की हैं, लिहाजा वो सपोर्ट पीडीएम को देंगे। तो यहाँ पे पीएमएलएन को पूरी सपोर्ट मिलती है, इसके बावजूद बात बन नहीं रही। जब बात बन नहीं रही तो फिर इलेक्शन की तरफ जाने को दिल नहीं कर रहा। अब वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो एक बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर वो डट भी जाते हैं अपनी हुकूमत के सामने भी। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि इंतखाबात में इल्तवा की आइन में इजाज़त मौजूद है, इसके लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए ठोस वजूहात का होना ज़रूरी है। अब ये वजूहात कैसी हो सकती हैं? एक दो मरतबा हुआ है। एक बहुत पहले कुदरती आफत की वजह से एक मरतबा हमारे इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो इंतखाबात हैं वो चंद हफ्ते आगे चले गए थे। तो ये 2 ऐसे मौके हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात आगे गए, लेकिन ये 2 बहुत बड़ी वजूहात थी। एक नेशनल लेवल की सबसे बड़ी लीडर जिनकी हुकूमत पाकिस्तान में बनने जा रही थी, उनकी शहादत हो गई थी, और दूसरा एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया था। इस तरह की कोई सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए इस वक्त इंतखाबात अनाउंस कर दिए जाने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं ठोस वजूहात का होना ज़रूरी है, मजाक नहीं होना चाहिए। ये जो जुमला है ना, उनका मजाक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल उन्होंने एक मुनासिब और जायज़ बात की है कि ठोस वजह होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद किया जाए। देखें, एक आइन की भी तो मुद्दत होती है ना। आइन में एक चीज़ की अगर मुद्दत दे दी गई है तो किसी सॉलिड रीज़न के बगैर उस मुद्दत से बाहर जाना भी तो गैर आईनी है। यही नुक्ता जो है वो दूसरी जानिब से उठाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने बात की, बड़ी अहम इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ अभी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। जब आइन वक्त मुकर्रर कर दे तो कोई ताख़ीर नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, मिसाल के तौर पे निगरान हुकूमत बननी थी, उसका एक टाइम शेड्यूल था, आइन के अंदर लिखा था कि 3 दिन तक दोनों वज़रा आला मिलकर फैसला करेंगे, नहीं होगा तो अगले 3 दिन तक दोनों तरफ से 4-4 रुकनी कमेटियाँ आएंगी, वो फैसला करेंगी, नहीं होगा तो उसके बाद अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला का इंतखाब कर देगा, जो निगरान वज़ीर आला होगा। तो ये ऐसे ही हुआ आइन के मुताबिक, क्योंकि टाइम बार्ड था। उन्होंने बताया था कि 3 दिन फिर 2 दिन, तो 8 दिनों से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसी तरह जो इलेक्शन है वो 90 डेज का है, तो फिर वो 90 डेज से आगे नहीं जा सकता। इस वक्त जो है वो इसमें काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लगभग 20-25 दिन गुजर गए हैं और अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि
الیکشن میں ایک دن بھی تاخیر کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ ویسے بہت سارے اور ماہر قوانین بھی کہتے ہیں, ریٹائرڈ ججز بھی کہتے ہیں کہ 91 دن نہیں ہو سکتے, یہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہوگا. الیکشن میں تاخیر کرنے پر آرٹیکل 6 لگے گا. یہ آرٹیکل جو ہے یہ آئین شکنی کا آرٹیکل ہے کہ آپ آئین سے غداری کریں, تو آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگے گا. یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتیں آئین کے تحت ہم نے تحلیل کی ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. اسی بنیاد پہ ہم نے حکومتیں تحلیل کی تاکہ 90 دن پاکستان میں الیکشن ہو جائے, کیونکہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں اور موجودہ حکومت حالات کو بگاڑنے کے لیے ذمہ دار ہے. تو ہم چاہتے تھے پاکستان میں الیکشن ہو اور ہم نے اسی بنیاد پہ دونوں حکومتیں تحلیل کی. اب آئین کے مطابق کی ہیں تو آئین کے مطابق ہی الیکشن ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک بحران اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. مہینہ ہو گیا لیکن اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. عدالت نے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن 48 گھنٹے میں کرانے کا حکم دیا. انہوں نے کہا جیل بھرو تحریک سے حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت حاصل کریں گے. پرامن جد و جہد کے طور پر جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا ہے. ملک میں معاشی بحران ہے اس لیے ہڑتال نہیں کر رہے. ایک رستہ یہ ہے کہ ہڑتال کریں, پہیہ جام کریں. دیکھیں معیشت کی تو حالت بہت خراب ہے. سب لوگوں کو یہ لگتا تھا عمران خان صاحب پہیہ جام ہڑتال کریں گے, کچھ مارکیٹس دکانیں بند کریں گے الیکشن مانگنے کے لیے, لیکن انہوں نے وہ کیا نہیں. کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کے اوپر الزام دھرا جائے گا کہ اس وقت جو معیشت کی تباہی ہے اس کے لیے عمران خان صاحب رسپانسیبل ہے. تو اس لیے اور معیشت کو ابھی بچنا چاہیے, اس لیے بھی عمران خان صاحب نے یہ رستہ نہیں لیا. جیل بھرو تحریک میں کسی کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. یہ لوگ جائیں گے اور جا کر گرفتاریاں دیں گے. عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اب لسٹیں تیار کر رہی ہیں. لوگ دھڑا دھڑ اپنا نام لکھوا رہے ہیں. لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں مبینہ طور پہ جو اس میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ گرفتاری دینا چاہتے ہیں. 4 لاکھ تو ویسے بہت ہی زیادہ لگتا ہے. 10,000 بندہ بھی گرفتاری 20,000 بھی دے دے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور اگر 10-20 ہزار بندہ پاکستان میں گرفتاری دے دیتا ہے تو جیلوں کی کیپیسٹی سے بات بہت آگے نکل جائے گی, حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے پھر پاناما کے انکشاف کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ان لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا تو کسی پر کوئی تشدد نہیں ہوا بلکہ ان کو شاہانہ انداز میں جیلوں کے اندر رکھا گیا. اگر 90 دن سے الیکشن آگے گئے تو آئین میں واضح ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا. انہوں نے کہا 20-25 دن ہو گئے, الیکشن کمیشن اور گورنر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی. ہم نے 2 حکومتوں کی قربانی دی ہے. آئین میں واضح ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. نظریہ ضرورت سے ملک کے نیچے جانے کا سفر شروع ہوتا ہے. قوم عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قوم کا آئین اور قانون پر اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. 25 مئی کو پرامن احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا گیا. ایک ٹویٹ پر لوگوں کو اٹھایا گیا اور تشدد کیا گیا. کئی لوگ تشدد کے بعد ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے. جن لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, وہ اب تھوڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں. میں آنے والے دنوں میں آپ کو دوں گا بھی. اور لوگ کافی ڈپریشن میں بھی چلے گئے ہیں جن کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ سب لوگ ایسے حالات کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے. جب آپ نے کچھ کیا ہو نا, آپ نے کوئی جرم کیا ہو, آپ نے کوئی چوری کی ہو, آپ نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہو, آپ نے غیر قانونی اثاثے بنائے ہوں, پھر آپ کو گرفتار کیا جائے تو آپ کو وہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کو بے گناہ پکڑ لیا جائے اور آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے اور آپ کو قید کے اندر پریشان کیا جائے تو پھر لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. خاص طور پہ جن کے کپڑے اتارے جائیں, جن کو ٹارچر کیا جائے, جن کو ہیوملیٹ کیا جائے, یعنی ان کو وہاں پہ جب پکڑا جائے تو پکڑنے کے بعد ان کی بے عزتی کی جائے, غیر انسانی سلوک کیا جائے, تو اس سے لوگوں کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. اور یہی چیزیں لوگوں کے ساتھ بدقسمتی سے پاکستان میں ہو رہی ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا, دوسری جانب رات گئے جو ہے وہ پولیس نے دھاوا بول دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سابق پرویز الہی صاحب کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب پرویز الہی صاحب کا جو گجرات والا گھر ہے وہاں پہ محاصرہ ہوا ہے. پرویز الہی صاحب کے بقول ان کے قریبی دوست ہیں, ساتھی ہیں اور سیکٹری پنجاب اسمبلی بھی تھے, محمد خان بھٹی, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سندھ سے مبینہ طور پہ, اور ان کے لاہور والے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے. یہ محمد خان بھٹی صاحب کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, یہ تو بات بہت سنجیدہ ہے اور پنجاب میں بہت سارے حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہی از ناٹ ود دا کلین ہینڈز, یہ لوگ کہتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کیس ہونا چاہیے نا. نیب یا ایف آئی اے آگے بڑھے
या एंटी करप्शन आगे बढ़े और वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ये छापे मारना, पकड़ना, दबाव डालना, ये सबको पता है कि क्यों हो रहा है, किसकी ईमा पर हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और वो क्या चाहते हैं जो लोग ये कर रहे हैं। मुनिस लाई ने इस पर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा पुलिस, FIA एंड अदर्स अगेन एट कुंजा हाउस इनका घर है वहाँ पे गुजरात में। दे कीप रेडिंग विदाउट वारंट्स, वो बगैर वारंट्स के ही जो है वो रेडिंग करते रहते हैं। एंड आगे उन्होंने लिखा, बाय रेडिंग आवर हाउस यू थिंक यू विल मेक अस लीव इमरान खान PTI थिंक अगेन। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि आपको ये लगता है कि हमारे घर पे रेडिंग कर करके आप हमें इमरान खान से अलग कर देंगे, तो आप दोबारा सोच लीजिए, ऐसा नहीं होगा। ये जी मुनिस लाई साहब ने बड़ा जज्बे वाला ट्वीट किया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। IMF के साथ जो है वो पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दी है। अल्लाह करे पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। गोके इसहाक डार साहब से उम्मीद तो कोई नहीं थी, लेकिन IMF का वफद पाकिस्तान आया है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगा और पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस वापस नीचे जाएगी। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको कहा कि डॉलर 240, 250, 230 इनके बीच में आना चाहिए, इससे नीचे जाना चाहिए और ये चला भी जाएगा। जो इसकी नेचुरल वैल्यू है वो यहीं पे है और इसको यहाँ पे पहुँच जाना है। सिर्फ पाकिस्तान को IMF से पैसे मिल जाएं, पाकिस्तान को कोई दोस्त मुल्कों से मदद मिल जाए तो पाकिस्तान ये अगले चंद महीने जो है वो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद करनी है। पाकिस्तान को गर्दिशी कर्जों का एक हल निकालना था, पाकिस्तान ने उसका एक हल निकाल कर दिया भी है। फ़िलहाल देखते हैं कि ये हल काम करता है या नहीं करता। फिर जो बजट खसारा है उससे कैसे डील करना है उसके ऊपर बात हो रही है। टैक्स कलेक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है उसके ऊपर बात हो रही है। एक और चीज़ के ऊपर IMF जो ज़िद कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान जो GST लेता है, जनरल सेल टैक्स, उसको भी बढ़ा दे, यानी 17 से 18% तक कर दे पाकिस्तान। इसके ऊपर IMF बज़िद है, यानी आप अगर 100 रुपये की चीज़ लेते हैं तो आप 18 रुपये आपको टैक्स पड़ेगा। ये वो चाहते हैं। दुनिया के अंदर ये टैक्स इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी टैक्स के ऊपर इस्लाहात नहीं की गई। जब भी इस्लाहात करने की कोशिश की गई तब माफिया सामने आकर खड़े हो जाते हैं और माफियाज का एक बड़ा हिस्सा या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो असेंबलियों के अंदर मौजूद होते हैं, लिहाजा वो कानून साजी होने नहीं देते। अब इस मरतबा ये हो रहा है कि क्योंकि सारे के सारे फंस गए हैं तो अब उनको IMF की बातें माननी पड़ेंगी। IMF बड़ी सख्त बातें जो है वो मनवा रहा है कि सैलाब फंड और बैंकों के मुनाफे पर भी टैक्स आयद होगा, ये भी उन्होंने कहा। और निजकारी प्रोग्राम भी उन्होंने कहा तेज़ी से किया जाए, जो चीज़ें आपने बेचने पर लगाई हैं उनको फटाफट बेचा जाए। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो ट्यूबवेल्स लगने हैं उनके ऊपर सब्सिडी जारी रखी जाए, और बलूचिस्तान में जो लगने हैं ख़ास तौर पे, और जो किसान पैकेज है उसको भी जारी रखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी सब्सिडी बरकरार रहेगी। लेकिन हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी ख़त्म हो गई है। गरीब की एक लाइफ लाइन थी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में लाइफ लाइन थी, वाकई में लाइफ लाइन थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उसका बजट ख़त्म कर दिया है एक अखबारी खबर के मुताबिक। और उसके मुताबिक ये है कि अब गरीबों का हेल्थ कार्ड काम नहीं करेगा। ये एक बड़ी बदनसीबी की बात है। दवा साज कंपनियों ने एक हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसकी कुछ वजूहात हैं, यानी डॉलर बहुत महंगा हो गया है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रॉ मटेरियल बाहर से वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने वार्निंग की है कि जी हम ये आपको वार्निंग दे रहे हैं, एक हफ्ते के बाद हम पैदावार बंद कर देंगे और सप्लाई फिर बाद में हम नहीं दे पाएंगे। और ड्रैप को अद्वियात साज कंपनियों की जो मुश्किलात हैं उनको अब हल करना चाहिए, और उनको ना कंपनियों की मुश्किलात का एहसास है और ना आवाम की मुश्किलात का एहसास है, तो उन्हें ये गिला है सरकार से। दूसरी जानिब हुकूमत की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है वो 7 तारीख को पहले होनी थी, यानी आज के दिन होनी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 9 फरवरी तक कर दिया गया है। अब 9 फरवरी को होगी जुमेरात के रोज़, और उसके लिए कमेटी रूम के अंदर, कमेटी रूम नंबर 2 में गालिबन पार्लियामेंट हाउस में ये होगी। और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हमें तो दावत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि APC के लिए तहरीक इंसाफ को दावतनामा नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि उनको दावतनामा मिले और उनको बुलाया जाए दावतनामा देकर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेगी। अगर उनको कहा गया 2 या 3 लोग भेजें, तो मेरे ख्याल में मुराद सईद ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, और दहशतगर्दी के मामले में ख़ास तौर पे। और मुराद सईद इन सारी चीज़ों को पहले दिन से बता रहे हैं, तो उनको ज़रूर जाना चाहिए और हुकूमत को उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी तजावीज़ लेनी चाहिए। शेख रशीद को जाना चाहिए, साबिक वज़ीर दाखिला रह चुके हैं,
وہ بتائیں گے کہ ان کے دور میں کیا چل رہا تھا اور اب کیسے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اعظم سواتی صاحب کا نام پاکستان تحریک انصاف نے لیا، وہ بھی جا سکتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ منظور پشتین کو بھی بلائے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں وہ ممکنہ ایک نئی جنگ شروع ہونے کے پیش نظر بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، اور ان کا ایک نقطہ نظر ہے خیبر پختونخوا کے لوگ امن کے لیے جو ہے وہ ان کے بہت سارے بڑے بڑے جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو منظور پشتین کو بھی بلانا چاہیے، ان کو بلا کر بھی پوچھنا چاہیے کہ پرابلمز ہیں کیا اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جب پورے پاکستان کے ذہن بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ فواد چودھری نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا ہے، انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، یہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایک خبر میں آپ کو اور دوں، ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آیا ہے، عدالت نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 500 یونٹ تک گھریلو صارفین کو زیادہ سے زیادہ سبسڈی دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اب ایک طرف عدالت یہ کہہ رہی ہے، دوسری طرف IMF کچھ اور کہہ رہا ہے۔ پاکستان تو ان دو انتہاؤں کے بیچ میں پھنس گیا ہے، لیکن ہمیں IMF کی تمام شرائط ماننی پڑیں گی۔ میں پاکستانیوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیے۔ گزشتہ 8-10 مہینے کے تجربے کے بعد پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے۔ اب کس کی غلطی ہے، کیسے ہوا ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب آپ کو IMF کی تمام شرائط پاکستان کو بچانے کے لیے ماننی پڑیں گی۔ گناہ کسی کا بھی ہے لیکن اب ماننی پڑیں گی، اور اس کے بعد آپ کو مہنگائی کا بوجھ اگلے 2-3 سال مزید اٹھانا پڑے گا، اور زیادہ اٹھانا پڑے گا، اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا۔ یہ تو سچویشن اب رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی